Bella Djeleni Chou, Boba Fane, l'homme du peuple, ni soulève pour l'homme père Zoro, ni soulève pour l'homme suit son destin, ni sauf pour l'homme de la vérité, ni ben sera checké les mina. Donc, ni malien tieni muso befe. Akane vidéo iname kosebe. Donc, surtout, kasi an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ma n yɛrɛ denkɛ don wa n fa don fɛnɛ Imam Mahamoud Diko, le temps va vous donner raison le 4 juin prochain. Doma jan chebalte munu bɛ ka bɔ k'i neni k'i dɔgɔya le 4 juin ala min ka tiɲɛ bange lafiya sogo terikɛ n ka foliba b'i ye Tijo de Paris n ka foliba b'i ye Delforo n ka foliba b'i ye Mandela Sise n ka foliba b'i ye Kamani Laren n ka foli b'aw ye Awa Toure belebele n ka foli b'i ye kana se Sarafu ma n ka foli b'i ye kana se la Rose Doumbia Rose Boutique suguba kɔnɔna la ni bɛ muso samara ɲuman original ɲini dɔrɔn i bɛ taa Rose ka boutique la suguba kɔnɔ donc ani n kanubaga bɛɛ Oustaz Doucouré ninnu donc mɔgɔ de bɛ yen maître Isse donc n ka foli bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ bɛ ka n ka vidéo suit donc an bɛna an da don kuma min na bi Moribo Kamsogo Fantabel Camara donc aw bɛɛ bɛ ligne na Ivra Bamba n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc Imam Diko a n'anw ta hakilina kelen na dɛ Imam Diko ko a tɛ sugunɛkɛla fɛ a ka so kɔnɔ ko kasa b'a tɔɔrɔ ala ye sugunɛkɛla lataga mais ala nana ni bokɛla ye bo gazi min bɛ bo in na o gazi bɛ adamaden faga de donc ni bokɛla nana ka bokɛ cɛkɔrɔba ka dilan sanfɛ ko cɛkɔrɔba tɛ kuma o ye nkalon ye dɛ ko cɛkɔrɔba tɛ kuma o ye nkalon ye bɛɛ ka vidéo partager cɛkɔrɔba b'a ta fɔ hali sini Imam Diko tiɲɛ de i ka tiɲɛ bɛ bange le 4 juin i ye min fɔ k'a fɔ ko jamaleya fu katigɛlɛya fu ko Asimi ninnu ka bɔ a minɛn kɔnɔ donc Asimi ninnu obligelen don bi Asimi bɔra a minɛn yɛrɛ kɔnɔ Diko ka ban parce que Asimi ye fort bila ka taa Afrique président bɛɛ deli Asimi ye fort bila ka taa Afrique de l'Ouest président deli CEDEAO président deli donc k'u ka yafa ma ala ye Rose Doumbia a y'a fɔ dɛ Asimi taara ka taa deli kɛ k'u ka yafa ye ala kama donc Asimi i y'o kɛ ka ban donc o b'a yira k'a fɔ le 4 juin temps bɛ raison da anw ma minnu bɛ ka bɔ ka Imam Diko neni hali Imam Diko yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka kɔrɔma tigɛ ko ne bɛ ka o défier ne ni ala ni kira cɛ le 4 juin Asimi mina Diko ka tiɲɛ bange donc aw de bɛ bɔ sisan k'a fɔ Asimi ye ko n'a seginna a kɔ ko n'a y'a cun aw ye k'a bɛ yɛlɛ a kunkolo sanfɛ parce que ne tɛ fɛ Asimi ka segin a kɔ tugun a ye cɛbaya min ta ka hɛrɛvu kolon feere maliyɛnw ma ko Mali bɛna ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko Mali bɛna ka souveraineté sɔrɔ ka jamana bila 6 mois an ka milliard perdu ka jamana bila 6 mois kɔngɔ muɲu la ka jamana denw bila 6 mois kurantigɛ muɲu na ka jamana denw bila sɛngɛ muɲuni la galon kan donc k'i tila ka segin i kɔ k'e sɔnna k'e bɛ fanga di k'e sɔnna k'e bɛ taa élection na k'e sɔnna ko élection bɛ kɛ nin date la pourquoi tout ça pourquoi ka temps perdu temps pour rien maintenant ni Asimi ye cɛ de ye ne y'o de fɔ wari de tɛ Mali kɛsi la dɛ fo maliyɛnw bɛɛ k'a dɔn a ko IBK ka régime ye sugunɛkɛla régime ye aw duna bogɛla régime sigi aw kunna IBK ye baara kɛ ka milliard min to UEMOA kɛsi Mali ka BCEAO kɔnɔ réserve la IBK fanga ATT fanga Alpha fanga u ye wari min mara Mali ye Asimi y'a ta k'a bɛɛ dun 6 mois kɔnɔ n'aw hakili b'a la embargo bɛ bin Mali kan don min na Asimi ninnu bɔra k'a fɔ ko hali ni embargo UEMOA ye BCEAO fermé k'a tɛ foyi k'olu la ka ban ko wari min maralen don Mali tɔgɔ la k'olu y'o majorité bɛɛ labɔ ka ban u da de y'a fɔ maliyɛn bɛɛ donc c'est comme si i wolofa ye baara kɛ ka sow jɔ ka nafolo bila banki kɔnɔ k'a da ka sa e taara ka t'o nafolo ta k'o bɛɛ tiɲɛ Asimi y'o de kɛ Mali la ka nafolo in ta k'a bɛɛ tiɲɛ an bɛ heure min na bi Asimi tɛ se k'a fɔ ko 300 milliards bɛ Mali bolo ko Mali bɛ se ka budget san tɔ financer ni budget mais a t'a bolo bi a t'a bolo sini donc ni embargo nana ka wuli minɛn minnu bɛ don marchandise mun bɛ don o la u ye dɔ fara douane kan bi commerçant bɛɛ bɛ kulo la Mali commerçant kulo bɛ nin na dɛ dɔ farala douane kan ka taa ka segin donc o la u bɛ sɔrɔ ka galon tigɛ Mali ye maliyɛnw ye ko guerre bɛ Ukraine ko de prix monté galon don u ye dɔ fara impôt kan kura ye ka dɔ fara douane kan kura ye jagoya prix da bɛ gɛlɛya woroge a vie chère kana dabila dɛ kana dabila
fi da jolma kana dabla ni ye kolon seni damne tangen jima bola itajo voilà ori hornya ye horoni fakuli rukia la rosa kana dabla de fakuli shi de ye kana dabla donc ye d'offre douane prix de kan commerçant beba kalama ye d'offre douane prix de kan donc on la produit prix to yele la malla ni ye mali tagala jan se kan combattre sous région chila ni ya soro ivoirien kebe ka bara minke o be sara 300,000 francs malien me go bara klenge malien me wa mwanita tandis que sénégalais be ka wa bi worota tandis que dugu to mo la be wa biroro soro bara la mais malien be wa mwani soro bara la kakla ka prix yele e be warbe na fadne nyayi ni ye location ere songo bola ka ba ni courant songo bola ka ba demsen wa école takatula transport to la fouille to la donc administration na baisse ngene no bi ça ne va pas rebe ça ne va pas rebe c'est ça la vérité c'est ça la réalité farlangolon te nation obo farlangolon be tewli la gernalité atado asana tu ana tergero balagaro la dro wardi dronga ta te sigire aketa ulle be fane ni banin ni mo do wala huy digo ulle be fane ni banin ni mo do wala wa munu ere fene be kofe tunwa fe itolu chier ulle be mo ndenga chitane do mo la itu chier ka fo bon mali be ka souveraineté ta ne fene be jon abara dabla to abuye meta mina sigi malla ni ye chey ibe jon abara dabla to abuye imi sigi malla ka mali développer asimi no fe emi bi sigi lento kofe de ko asimi a don tanta imam digo tan buwa fane tan arazbaji tan karsa tan nin tan ibe jonya bara dabla kofe to awu ga jonya bara to awu koko joshili sinon buwa fane be français ate joshi don buwa fane na akina be nyona to awu ba ka bunyo de ka voilà ala mon da ou kama wala kana ndo kama fene joshili ni fen nous on n'est pas né pour ça voilà an dara de amna na akina munye mo bo be to ko apana point barre ye famia donc ni eko ko souveraineté kadiye ibe to ou fait joint bara de dabla ka segin jamana kono muno be joint bara la to abu fe muno be joint bara la to abu fe alni inernia je bara garo la fication ni to okema na ajabe abe manganti la ito bladro kan de ka jamana développer e ko bladro e kan adro il faut laisser ça si c'est la souveraineté du Mali il faut laisser ça e kan adro tiens au deu ou te son tienema e yani gi si taxi bolla mo wa dugula fo fembi mine koko bi mine ibaro taxi boli flene ni ma fura ta ganya koko re bi mine kono jabana de do parce que ni kono bol bi le tsega taxi bolgo ifika fura de ta kono bol mane mine barate go do donc ebo bara mine ito bla do rega na ya jamana servi ni souveraineté go redo la fia sugo terre nga fuli ba bi ceder waraba a bla groupe be kono wala groupe whatsapp be kono wala del furo nga fuli ba bi de ne bade nga fuli bi voilà donc aya bla groupe be kono bo fana be tiene fo o de be digula ne be tiene fo le 4 juin ni asimi chey ne rebe ga asimi défier ni asimi chey ka dalen do souveraineté ko la ka dalen do irisi ko la ka dalen do partenaire goro ba bulu ka deme yara bi la ga fo for nyana tuguni ko je suis désolé monsieur Fort donc je ne veux plus de la CEDEAO je méritais de la CEDEAO wa ndatala donc menga souveraineté nyini ni asimi chey asimi ngo ke asimi chey ne rebe ga défier ay une vidéo ira asimi na iben suide 5 colonel beben sui na we chey ay woleli ke ka fo ko be bo CEDEAO la o te i mo la wa mali ba ga souveraineté sui e ma barage action te bulu projet te bulu akla te la mi war la do malla ebse go ke donc malien negen tron ka rêve kolon fili parce que ni ko malien fin ma ko jamana yere ma horonya malien 100% bébé do la ka so mo réfléchir bon on est quoi en tête donc là ko la ka so ma réfléchir Oustaz Djougri en tête donc la ka so ma réfléchir Bokari si en tête donc la ka so ma réfléchir Arman Kloubal en tête donc la ka so ma réfléchir le 4 juin monnaie boufa le 4 juin asimi bi chunwe ka fo ka soma abi chunwe ko souveraineté ko aletisi abi chunwe ka son sire autant le 4 juin donc ne kon bulu ipma ira diena de ka fo mais bo sire la ni malin be voyager ka ta Dakar abe visata ni malin be voyager ka do Côte d'Ivoire abe visata nous fo no be do nga jamana ko no be visata donc orek mba la na mala na misi okokoro ko malin ne ta to fe jama mi anga mo mi be mo wa dugula oluka jamata nga dugula tene on ne be ta be fe on ne ga chan be fe infene o tien ne be fo egwe bu wa fene be tien ne fo donc digo ibe tien sera ka wa mbebe kuna wulu le 4 juin an bebe kuna wulu wa mbe boka yelu la faden keneka an be boka yelu la faden keneka voilà ane ko asimi ma ye straminta ama inisida o ka be ala a o srata bi ka kun ya faka to reta ama mali bla milliard min perdre en 6 mois mali budget d'état changono 2000 milliards de mali min perdi en 6 mois
a ka ca ni 1600 milliards ye. A ye calcul kɛ dɔrɔn. Min perdira en 6 mois in kɔnɔ. Embargo daminɛ san cɛ ka ca 1600 milliards ye. San wɛrɛ budget d'État asimi 0 franc de bɛ caisse la pour san wɛrɛ. San wɛrɛ budget tɛ asimi bolo. Wali san laban in tɔ la a compte de partenaires internationaux de ka olu ka wari di koyi. FMI ni Banque mondiale ninnu k'olu de ka wari ta ka budget tɔ ni san tɔ ninnu la b'a bolo. Donc il est obligé sisan ka segin a kɔ quoi. Et c'était jɔn ye. C'était jɔn ye. A ko k'a bɛ taa coton fɛn fɛn feere wari tɛ se ka na Mali la. Donc ne kɔni y'a ye dɔrɔn n b'a fɔ n bɔra la de dɔrɔn ko n bɛ taa n ka souveraineté ye. Fantan dusuba k'i bɛ ɲɛsuma don de dɔn. E t'i ɲɛsuma don dɔ. E bɛ taa dusubaya fu ni jamalaya fu ni kati karo gɛlɛya fu kɛ ani kati gɛlɛya fu. Fɛn t'e bolo a t'i kɔ a t'i ɲɛ. I bɛ ka tile kɔnɔna courant ma tigɛ fo nin hakɛ la. I bɛ ka tile la prix ma monter fo nin hakɛ la. I bɛ ka tile la douane ma yɛlɛ fo nin hakɛ la. I bɛ ka tile la logements sociaux ma suɲɛ tan. I bɛ ka tile la police ma suɲɛ tan. Police concours ma suɲɛ tan. I bɛ ka tile la kanam concours ma suɲɛ fo tan. I bɛ ka tile la armée doni concours ma suɲɛ tan. Sapeur pompier doni concours ma suɲɛ tan. Fantandenw ma jɔ o ka hakɛ la tan. A y'o fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ka dabarabaya kuma fɔ. Ko i bɛ ka tile la ko nin si ma kɛ. An b'a dɔn i bɛ ka tile la il n'était pas propre, le régime n'était pas propre à 100% et tout. Mais i bɛ ka tile fɛnɛ ka wusara ni nin régime ye. I bɛ ka tile ka wusara ni ye parce que n'i ye mɔgɔ dɔ gɛn ko dɔ la. N'i nana ka segin o ta kan o b'a yira Musa Kino Diallo n ka foli bɛ Musa Kino Diallo o b'a yira o la k'o tigi ka wusa n'i ye siɲɛ 100. C'est comme si i den kelen gosi k'a ye banni kɛ den filanan k'i sigilen to o gosili kɔfɛ ka banni kɛ o kɔni y'a yɛrɛ ɲɛdɔnna de k'i la ɲɛdɔnna de kɛr'i la bon ninnu ye ɲɛdɔnna de kɛ jɔnmaya de kɛ maliyɛnw na ninnu ye jɔnmayadenya yɛrɛ de kɛ maliyɛnw na jɔnmayadenya parce que i bɛ ka tile wusara ni ninnu tile ye tiɲɛ de bɛ laban i bɛ ka tile de wusara ni ninnu tile a tɛ se ka fɔ nin kɛra i bɛ ka tile la nin kɛra i bɛ ka tile la i bɛ ka taara ni nin kan k'aw bila ka segin o kan Imam Dicko barika de b'i la Imam Dicko i ye fanga dɔ de gɛn k'o bɛ sugunɛ kɛ mais i nana ni fanga dɔ de ye bogɛla fanga bokasa bɛ ɲini ka na maliyɛn bɛɛ faga bi o kasa ye jumɛn ye sɛngɛ o bo kasa ye sɛngɛ de ye bi sɛngɛ o bo kasa o ye sɛngɛ de ye bi voilà ko tiɲɛ tɛ fɔ an b'a fɔ dɛ a ye vidéo in bila groupe bɛɛ kɔnɔ n'an tilara mɔgɔw bɛ k'a mɛn mɔgɔw bɛ k'a faamuya fantanden min bɛ wuli k'i bɛ Dicko neni nin ko la k'e bɛ Dicko neni nin ko la fantanden min bɛ wuli k'i bɛ Dicko neni nin ko la ayiwa i bɛ k'i a Dicko bɛ ka jɔrɔ ni e de ye o surtout mɔgɔ min bɛ nasɔngɔ bɔ ka du kɔnɔ Dicko bɛ ka jɔrɔ n'o de donc ne e tɛ ka jɔrɔ ni o ye e bɛ ka balo fu i bɛ bo kɛ fu i bɛ courant utiliser fu i ka fɛn bɛɛ fu hali n'i banana i bɛ furakɛ fu nantankolo e n'anw bɛ se ka ɲɔgɔn ye e n'anw tɛ se ka ɲɔgɔn ye donc ne k'o ye vidéo kunkurunin ye ka maliyɛn bɛɛ la faamuya k'a fɔ Dicko ɲɛna ko le 4 juin an b'an sago sɔrɔ quoi ni Assimi ye cɛ ye Abdul Jabi a ka Assimi wele a ka fɔr wele k'a fɔ k'ale jɛra k'a t'a la ko wa CEDEAO mɔgɔ ye k'a t'a la ko Mali tɛ programme foyi respecté ko wa k'a bɛ to fanga la piyan o de ye cɛya ye i y'a daminɛ ten ne kɔni bolo i tun b'a laban ten de hali ko ma san kelen sɔrɔ dɔrɔn kabini a daminɛ a fɔra i ye k'i tɛ se k'a laban k'i tɛ se Modibo Keyita dɛsɛra économiquement avec la Russie k'a sɔrɔ embargo tɛ lui o dɛsɛra maliyɛn tun ma co wagati maliyɛn tun b'a ka jamana fɛ o wagati bi de maliyɛn ka ca an ka ca i ko banasi embargo b'an kan irisi bɛɛ guerre la wari t'olu bolo e b'a fɔ k'e bɛ ka indépendance souveraineté ɲini o wagati e ye ŋana ye ka tɛmɛ Modibo Keyita kan i ye ŋana ye ka tɛmɛ Modibo Keyita kan Amadu Hampâté Bâ ninnu ye Modibo bɛ taa don min na décision ta Hampâté Bâ n ka foli b'a ye n ka nin bɔli sen fɛ n ye Hampâté Bâ ka famille yɛrɛ n ka foli bɛ Amadu Hampâté Bâ n'a ka famille bɛɛ Abidjan c'est grâce à Amadu Hampâté Bâ ni maliyɛnw ye Amadu Hampâté Bâ de traité k'u tɛ jamana fɛ tubabuw kama dɛ k'u kɛ mɔgɔ façon bɛɛ c'est grâce à Amadu Hampâté Bâ ni Mali ye ambassade siège sɔrɔ gratuitement o foyi fɛ Abidjan ambassade di Mali bɛ si yɔrɔ min na siège min kɔnɔ dɛ n'a t'o dɔn Amadu Hampâté Bâ de y'o di Mali ma a waati Amadu Hampâté Bâ ninnu ye Modibo conseiller k'a bɛ ka taa décision min kan o décision laban ta tɛ k'a bɛ Mali bila dingɛ kɔnɔ a don Ala ka hinɛ Modibo Keyita la ni Modibo Keyita ko Amadu Hampâté Bâ ninnu na mɛn ka ko rectifier dɔɔni ka ɲa coup d'état tun tɛ k'a la wa a tun tɛ bin dingɛ kɔnɔ tan mais après l'histoire a donné raison à Amadu Hampâté Bâ Palais de la culture tɔgɔ dara a la hali sini n'i bɛ don Palais de la culture kɔnɔ i b'a sɛbɛnni de le Palais de la culture Amadu Hampâté Bâ c'est grâce à lui que le Mali a eu le siège de son ambassade à Abidjan. L'histoire retiendra cela. Je salue le grand homme Amadou Hampâté Bâ et sa famille. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, bi Assimi de boka be malon na fili galonga. Ate ko ate nye, aute barake, jamana dembe bulu barake la jamana deun te. A bed le do faciliter la mko, que le me fin sur abe doube balo.
mɔgɔ kelen bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ du bɛɛ furakɛ mɔgɔ kelen bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ du kuran bɛɛ sara mɔgɔ kelen bɛ fɛn sɔrɔ a bɛ jɔn bɛɛ ka ekɔli ye jamana min degelen don o la e bɛ se ka indépendance ta e bɛ se ka indépendance ɲini souveraineté ko kuma f'o la a t'olu ko ninnu dabila fɔlɔ ka changer an ka bɛɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛ kɔfɛ yan tubabuw ka jɔnya la olu ka baara bila fɔlɔ ka taa Bamako n'olu ye baara bila ka taa Bamako sisan a ma ban caman bɛ kɛ o main d'œuvre caman na sɔrɔ u bɛ ka jɔn a baara min kɛ tubabuw ye mun na u ma s'o jɔn a baara ma Mali la k'u b'o ma a caman bɛ taxi boli la a caman b'i jɔ gardien ni fɛnw na a caman bɛ mobili boli ni tubabuw ye n'i k'u ma k'u ka chauffeur kɛ Mali la u bɛ sɔn c'est parce qu'ils sont mieux payés ici n'i k'u ka baara kɛ u bɛ sɔn parce qu'ils sont mieux payés ici plus qu'au Mali Mali la k'u bɛ maloya k'a kɛ parce que u b'a kɔnɔ y'a kɛ maloya k'ale tɛ muso sɔrɔ c'est triste a ye bɔ complexe kɔnɔ fɔlɔ n'a bɔra o complexe ni o fɛnw kɔnɔ dɛ an bɛ sɔn k'an comparer ka souveraineté ɲini donc Assimi ne ye cɛ n'i ye cɛ ye dɔrɔn Assimi ne de bɛ k'i défier n'i ye cɛ ye bɔ i k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ne de bɛ k'i défier n'i ye cɛ ye bɔ i k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko le 4 juin e b'i ka souveraineté de ɲini i tɛ sɔn CEDEAO ta ma o de bɛ ne cɛ o ne y'a f'i ye de i kana segin i kɔ n'i ye nin décision ta i bɛ taa jusqu'au bout n'i ye kɔlɔn senni daminɛ i b'a sen fo ji ka bɔ a la an ka taga kɛ ni maliyɛnw ko k'u b'a muɲu an tɛna n'u bɛ se k'a muɲu minnu y'i nɛgɛn k'a fɔ k'u b'a muɲu an tɛna n'u bɛ se ka continuer k'a tɔn muɲu ka taa fɛ yan bɛn t'a la a bɛ ka taa bin moto taxitigiw kan ka dɔw fara olu ka vignette sɔngɔ kan ka taa wari bɔ fantan kun diyagoya aw yɛrɛ ma fɛn bɔ aw sara la aw fɛn fɛn bɛ sanfɛ aw si ma fɛn bɔ aw sara la aw si a bɛ ka continuer ka faveur kelen in ta fantanw bɛ sɛgɛn la groupe b'aw fɛ yen gasoil bɛ k'a la hali gasoil tɔ tora litre kelen sɔrɔsiw kɔni y'a sɔrɔ Mopti 5 heures du matin fo ni heure la courant tɛ Mopti 5 heures du matin Sévaré kɔnɔ Sévarékaw y'a fɔ 5 heures du matin fo ni heure la u ma courant u ɲɛ la ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali histoire kɔnɔ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali histoire kɔnɔ ko mɔgɔw k'u ɲɛ tugu o kan donc Bɛn Cɛ yɛrɛ Ala k'a ɲaga d'an bɛɛ ma donc k'an bɔ su la Bɛn Cɛ yɛrɛ